Okay na. Oo, pwede pa. Sige pa. Okay lang. Papa, okay lang. Papa, okay lang. Mm. Kaya? Sige nga kung kaya. Ikaw kuya umuna, bakit ikaw yung... Oo. Ahead mo lang daw yan eh. Baka lagpas sa'yo yan. Oo. Lagpas to? Ay, sleeper. Sorry. Ano kaya? Zoe, abot mo? Abot mo yung lalim? Yes, ano, abot niya. Very good. Tangkad mo na pala eh. Mag-practice maglangoy ha. Mag-practice maglangoy. Abot mo kuya? Tangkad na pala ni kuya eh.